नाइथाथक लाइवे उज्जैनखनिया मारा हाई सेकेंडरी रेउनो खलाबो जनजाति घुरा बर्स भारती आबा जन भागीदारी अभियान नि पांडानो चंगचा जाखाते आ पांडाबो थांगै मानजाविका स्कूल नि टीचर DCM ते बैंकमेन जन खबै फिशरी डिपार्टमेंट नि तांगफांनो खबै आमसानि तंनाय लुकोराव बेलाखिनो नाइथाथक लाइवे हहम तदमनि बिसिंति आ पांडानो मोजां रवै संसा जाखा आबनि यगोलो बरकता मसाका खनादि सुएसा दंगति बिनि मांख्लिबो Kerei, piatisi kerei, agar kerei, income kerei borok ini, nawi mana. Oi, ini sini orang bibina lain di kami sini sekarang. Oi, elakah hengrai bagai suruh sini sekolah sini, oh, sekolah mereka tinggal. Senggalanya kebal kaham, tapi health ni temu, ARDD ni temu. Sutarang je bongi, je scheme tomani. Abo borok niji normal sai khana rinai, ebong ani. SDM office ni hoite seng tribal welfare department ni je scheme to mane abo nong bus kam seng tu faijak tongo bibinno certificate ST income certificate PRTC jotono seng odaga subidan bagai tu phayo health department tongo bibinno norok sujug subida odaga nahal mannai jerokom hotat lungkha hotat bongi je LIC hai bongi de scheme to mane a scheme borok khainai feature ni bo tongo agriculture of phaijumo ang bai orok punum malaika ang belen tongthabu mo je program specially tibrasar bagai of program sramda Bharat Sarkar তথা ত্রিপুরা রাজ্যের ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট নি মিলি ওই লাইন ডিপার্টমেন্ট তুই ও জায়গা খাইজাগো যেরকম ব্যাংক নি কাইসা আম কক সাওয়ানে নরক গিলামা ব্যাংক থাঙ্গৈ নরক সময় করে অনেকে বই খাইমিয়া জনধন बीमा योजना खाइमिया अब अदागा खाइ तंजांगाय ठीक आतिनो ट्राइबल वेलफेयर नि विभिन्न स्कीम दङ आं कितातिया शॉर्टकट साइ खना रेनाय बरफ नि स्टाइपेंड दङ आ स्टाइपेंड नि बागै तामो पुइलासगा ना ST सर्टिफिकेट सिनसे रंग करे इनकम सर्टिफिकेट करे अब तिनी अदागा बरर काइजागै बरजागै ताउ त ताम खाइजागा मैरिज सर्टिफिकेट खाइजागा आ मैरिज सर्टिफिकेट दबो जों अदागा खाइरिनाय ते कैसा दङ तामो थिनि जों अदागा डिजास्टार न साइमन नामलाय वातै नवा किजाखान फायो सेमा अदागा फ्लाड दङ सिनि बरर गिलामा साइमिया आ डिजास्टार मैनेजमेंट नि यागुलो तामो खाइबुथै रां रंमान जेरकम नक बेलाय सिभियर लिंखाय अदागा कैसा रां मानो पार्ट लिंखा कैसा रां मानो सिनी अ जम्पु जिला सब डिविजन ताई जम्पु जिला ब्लक 31टा ग्राम पंचायत दङ बा BC दङ जों आ जागा 30टा वो जों एक नागार खाइ दङ 31टा न कारण ते कैसा अंका गानाव जेतंगनि जों बबायदिखै 31टा जागोनो जों 15 तारिख सिमि 30 तारिख जरा जे समय भारत सरकार ट्राइबल वेलफेयर मंत्रालय ताई त्रिपुरा गवर्नमेंट नि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट बाय जों मो अभियान ग्राम ग्राम पारा पारा आमथाय आमथाय थंगै जों विभिन्न लाइन डिपार्टमेंट न तलांगै सरकारनि जे स्कीम दंमानि आ स्कीम न लास्ट ग्राम पर्यंत लास्ट पारा पर्यंत जों दूर स्टेप तलांगै सरकारनि सुजुग सुविधा तलां दिना बागै अ कार्यक्रम बा धरती आबा जनजागृति अभियान न जों चालू खायखा जों बेलायनो तंसबजा सिनि लगे लाइन डिपार्टमेंट अ जागा दङ सिनि बिथाना लारा दुका जागा प्रोग्राम ताखौ कायसा हेच कनफरा स्कुलाव बे कायसा हेच मिटिं राखो गाजा काजे जों अ प्रोग्राम का सिनि जनगण सिनि बरकल सिसरे बागिनो तुकि प्रोग्राम करि दङ सारा भारत बर्षर এবং सारा ত্রিপুরা রাজ্য কাজে মেন কখুগে যেখানে যে সরকার দङ ও সরকার জনগণতা মতামত সুবিধা দিত এবং জনগণ বাইকে আর সুবিধা মাননাय বা जों বাইকে हानाय आपना फैयो सिनि साथं बुदगो काजे आंखा खायो सिनि बरर ताबु बहायनो सिनि नक नकुनि जागा जमी बा कागजपत्र गरै आजे जों अबनो বিশ্বাস kai जों जरुरी दङ सिनि सरकार खांनो परे जरा सिनि टिप्रासारो खापं हाताय दङ ताबु नक नकुं गरैजा सरकार फायो सरकार थांगो चलाय जागो जरा फायो जरा थांगो बरिबानियो सिनि अ सरकार ताबु त्रिपुरा राज्य तिनगलियो सरकार
जों 2018 सालाव বিজেপি আইপিএফটি পুইলা সরকার যতনি সহযোগিতা ফাইলাইকা কাজে ত্রিপুরা রাজ্য जों কচা কুকুর কচরা বাসিলায়াও তিনি যারা সরকারি আমলারাও যে জান প্রাণ দুই যত যারা নক করে নক রেন বাগি তাও আপনার চেষ্টা করেন কাজে তাবুগো তিনি বড় যারা নক লুকুং মায়াখো বনি বাগি जों বসকাঙ্গ রজাকনাই কাজে তিনি ও ফাইনাই বসকাং মাছে তিনি নক সার্ভে কুনাই তিনি একদাক সার্ভে থাকা আর যাবো তিনি বড় যারা নক চাকরি খাই দङ বা বিনি নুকুঙ্গ একদম গাড়ি বাড়ি সমস্ত ফিফার দङ বড় পয়েন্ট সমস্ত দাতা জমারেন বাগৈ যারা 20,000 ni সাকা বড় সরকারি বেতন মাইতে হবে বড় সরকারি নকরি মানিয়া কিন্তু চিনি বড় যত অনন রনানি থাকে বড় জমা রেখা যারা চাই চাকরি রবাহিনো মারাম তুঙ্গৈ বোকা বাই বেসা পর্যন্ত টাকাই রেখা বেপাই মেজরিটি ইন্ডিয়া ও তিনি রেশন কার্ড থাকা খানা জমা রাখা অবনিবাঙ্গৈ চৌতাও সারা ত্রিপুরা রাজ্য বেসকাং মাস নিশ্চিত চুহাইনো হয় অডিটিং হয় কাজে ও পঞ্চায়েত সেক্রেটারি হেতাই কাছে 75 হাজার আর পঞ্চায়েত সেক্রেটারি হেতাই কাছে যে সরকারি হিসাব তুই অবনিবাঙ্গৈ जों বেসকাং নক সার্ভে কুনাই যারা তাবুগো নক মায়েন দখো তিনি সার্ভে যে থানায় অফিসার হবাই ওরা কাহাপ্লাই যে নিজনি সঠিক কাগজপত্র বর্গবীর হবে তাদের নক নিবাগে আবার ক্লিয়ার নাই তাই বাকি जों থানি খানা দুসাই ডিপার্টমেন্ট পরিষদের শাখা ব্যাংক শাখা তাই বিভিন্ন দপ্তর এআরডিবি দङ তিনি ফরেস্ট দङ সমস্ত কিছু দপ্তর দङ ও দপ্তর বাই যদি जों বড় তিনি সরকারি ini kagus ringe hengke bo bagi bo jaga pui bo kucing kunaba tabu government ka kagus bai proman tabu khali kanjani koi kanjani bini patta kagus torong nai bini jaga bini mungu jodi jaga kare hengke chobolo bai kagus rini mane kintu bo maya ni tonga bo manani odhikar tongu kebulo bini kagus potro kare indi chobolo rimania government guideline no বলবাঙ্গি চিনি বড় রকম আর जों কইনি মুতুগো তুমি ডিসেন্সার জায়গা কাগজ নিতে গেলে জান প্রাণী দङो কাজে যত বড় রকম চিনিও বড় জায়গা পাতা খাইবাকি যারা যে খানায় সরকারি আমালো আগলো जों কাছা কুকুরি চাই খানায় সরকারি আমালো যে পাতা মানে ও পাতা নিজস্ব পরিবার যে শাসন বিনি লগি তাই বুঝিনি গার্জেন জ ওই এরিয়া নেই তো গার্জেন দ তাই স্টুডেন্ট যত না তাই সেটি কথা আসলে অমাই দিন দক जों সব সময় সুযোগ মাইয়া কিনো জম্বু জলা সাবডিভিশন যেভাবে সুযোগ সুবিধা দङ অন্য জায়গা जों মাইয়া না খাইতে ও সুযোগ রং जों হাত ছাড়া খাইতে जों যতন ও সুযোগ রং খাইনাই जों বুখায়ানো তাকেইখাই হ্যাঁ বিভিন্ন অফিস কাছারি जों কাছে সামনে খানা কাবো ডকুমেন্ট जों ফক্স এটা ডকুমেন্ট অফিস গরে ইনকে जों সরকারি সুবিধা রং মাইয়া নিতে ওকে ও সুযোগ সুবিধা মানান থাকে जों তাম খায়ানা সরকার BSc Nursing, JNM Nursing, BPT, DMLT, Haikaba, BSc Forensic Science, BCA, BBA, General BBA, Aviation, and BCom Porne ni khak khlai tongnai rokni bagai. Koktomaka hamtui fekya chung Dongor TV. Haidi hingangke ST Jones Group of Institution by dati no krungdi iskirino rojak kokduk number by Takuk S de Burma by JNM Nursing, BSc Nursing, te BPT, DMLT, BSc Forensic Science, BCA, BBA, General BBA, Aviation, te BCom ni admission ungnan bagai bahake kerengna nangnai. Kokdu bai simingya nangbo bai sak bai thangbo malai mano takuk S de Burma bai haike tabo admission tlangui tongo ST Jones Group of Institution haike dati no krungdi hostel ni facility tai bus ni facility bebak no facility tongo haike je admission ungna ni hinei wanchui tongnai rok kha khai tongnai rok dati no krungdi ST Jones Group of Institution ni ungei takuk S de Burma bai tai Tripura obo je nursing ni bagai baksa seat nai nei tongnai rokni bagai bo Tripura admission ungui de mannai bo bai kahamke kok sawui mano tei Tripura hasteo bo admission ungui mano haike dati no krungdi skin ruja koktuk number bai JNM Nursing, BSc Nursing ni bagai
Rajarsi College of Education and Skill Obifeka Hasteni Ma Farong Bagi Kotoma Kaham Tei Rungserengi Tongai Shikla Shikli Rong Bagi Bo Kotoma Kaham Rajarsi College of Education and Skill course Tongai Physics, Political Science, Chemistry, History, Mathematics, Philosophy, Zoology, Education, Kokborok, English, Geography, Obohai Bangko course available Tongo Rajarsi College of Education Obobai Simi Thaglia Rajarsi College of Education and Skill Teibo Tongai extracurricular activities Tei Tongai other skill sources mushroom cultivation medicinal mushroom Obohai Dal Bidal Kubangku course Tongai only on Rajarsi College of Education Teibo Tongai free Wi-Fi campus Tongai busni facilities Tongai Buri Rongni Bagi hostel bo April Talni Simi Chengkha Tabuk admission Rajarsi College of Education and Skill Bagbari Lempusora Kokdug ni bisingtei nor kurungnan bagi Kokdug ngkha 98736738758729801803 Rajarsi College of Education and Skill